Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj koji ne samo da je čudan, nego je krajnje mističan. Zašto? Zato što se desilo toliko toga u celoj ovoj priči koju ćete večeras čuti, da prosto jednom normalnom ljudskom umu ne može da bude shvatljivo da postoji tolika doza negativnosti u nekom čoveku i da je spreman da uradi takvu vrstu zločina. U ovoj priči, nažalost, govorit ćemo o više zločina. Ali da bismo došli do svega toga, moramo da krenemo od samog početka. A sve je krenulo jednog prohladnog novembarskog dana, 27. na 28. novembar 2001. godine. Nestao je jedan čovek. Navodno, po izjavi njegove supruge, on je otišao za Srbiju kako bi odneo neke svoje proizvode i kako bi od nekih svojih prijatelja iz Srbije uzeo novac. A odakle je zapravo on krenuo u Srbiju i ko je zapravo taj čovek? Taj čovek je živeo u okolini Bijelog Polja, selo Ličine, i zvao se Sadik Ličina. Čime se bavio zapravo Sadik Ličina i ko je on? On je imao otkupnu stanicu, odnosno prodavnicu, i otkupljivao je od ljudi lekovito bilje i pečurke. A onda je imao svoju sušaru i sušio je to lekovito bilje i vrganje i onda je to raznosio raznim firmama po velikim gradovima koje proizvode zdravu hranu i koje prodaju zdravu hranu. I dobro je zarađivao. Sadik Ličina je važio za čoveka koji je uspešan i poslovan u svom selu. Bio je oženjen jednom prelepom ženom koja je poreklom iz Bosne i kao sve Bosanke imala je tu neku pravu onu bosansku lepotu. Inače, ova lepa žena bila je godinu dana mlađa od svog supruga koji je rođen 62. godine u selu Ličina, a ona je rođena 1963. godine u Bosanskoj krajini i zvala se Izeta. Izeta Ličina je sa svojim suprugom izrodila 3 dece i oni su delovali kao jedan idealan par. Svi su govorili, eto tako treba da žive ljudi, tako treba da rade, vredni su, radni, sposobni. Izeta je doduše pokazivala sklonost ka trgovini, imala je ona, kako je i sama govorila, iskustva i od ranije, još kad se švercao benzin, išla je ona i za Tursku i za Bugarsku, navodno da bi donosila neke stvari koje je prodavala tada po pijacama. Znate kakve su to bile nesrećne godine i svašta se dešavalo u tim 90. godinama. Kasnije, kada se udala, Izeta radi sa svojim suprugom Sadikom, imaju dobra primanja, divnu dečicu i lepu kuću. Ništa njima nije falilo. Sada, to što deluje idealno svima, u toj porodici možda nešto nije štimalo. I kako je sama Izeta govorila, samo je njena duša znala šta je ona sve trpela od ljubomornog Sadika. Doduše, ona to nije pričala ni prijateljicama, a još manje policiji. Tako da policija iz Bijelog Polja nije imala nikakvu prijavu da je navodno Sadik Ličina tukao svoju suprugu Izetu. To niko nije znao ni od njegove porodice, pogotovo ne njegov brat Nusret koji kaže, malte ne, znao sam šta brat i snaja večeraju večeras. Mi nismo imali tajne i čudi me da moj brat Sadik nikada meni nije rekao da ima problem sa Izetom, da ga ona možda vara sa nekim. Najverovatnije je da je Sadik pokazivao nekada prema Izeti neki izliv ljubomore, pogotovo kada ode na nekoliko dana na ta putovanja, u smislu odlazim za Beograd ili Novi Sad, kako bi odradio neku kombinaciju prodaje tih svojih proizvoda. I onda ostane čovek po nekoliko dana, nekad i nedelju dana. I kad se vrati, prvo šta pita ženu, dobro, s kim si me prevarila? To rade, znači, ljudi koji imaju neki poremećaj, u smislu ubeđeni su da ga žena vara. Da li je Sadik bio ljubomoran ili nije, to ćemo tek videti kasnije. Ima razloga zašto ovo kažem. Šta se zapravo dešava sa našom Izetom? Ona sedi kod kuće,
otvara radnju ujutru, kada suprug nije tu. Ona radi otkup lekovitog bilja, otkupljuje vrganje, organizuje sušenje tog lekovitog bilja i sušenje tih vrganja. Nije to lak posao, ali na kraju krajeva lakih para na ovom brdovitom Balkanu nema. Sada, o čemu je razmišljala Izeta? Najverovatnije, kada ostane tako sama, dok je muž na terenu, sigurno ona razmišlja, evo ja sam sada u ovom selu, ovde otkupila sam 200-300 kg vrganja, sve sam ja to preradila, spakovala u toj ambalaži u kojoj treba da bude, otkupila sam i 500 kg lekovitog bilja prošlog meseca i sve to spakovala i isplatila ljude, ali ne znam samo zašto mu treba nedelju dana da on ode do Novog Sada ili do Subotice i ko zna u stvari šta on radi. Da li se kocka, da li posećuje neke noćne klubove kojih ima tamo po tim velikim gradovima i možda troši pare koje ja ovde krvavo štedim da bi imala za nas i za našu decu. Žene su nekada možda malo više ljubomornije od muškaraca. I šta se sada dešava? Kada bi Sadik došao, Izeta bi mu možda to i u lice rekla, dobro bre, doneo si ti sada ove pare, to je u redu. Ali meni se čini da si ti trebao da doneseš mnogo više. I sada Sadik sigurno, iako je potrošio neke pare u smislu, mora je možda da časti neke poslovne prijatelje ili tako nešto, on se sada pravda s kim je sve bio, gde je sve ručao, kako sada u hotelu ne možeš da prespavaš bez 100 maraka. I sada šta radi Izeta? Ona kaže, ma nemoj ti meni da pričaš, ti si možda bio do Metropola, tamo čujem Metropol je pun prelepih Ruskinja, gostuju i Kubanke, ideš ti, voliš te egzotične provode i svašta ona njemu priča i najverovatnije izbije i do nekog sukoba. Ja doduše ne verujem da je Sadik tukao Izetu, ali možda se i to nekad dešavalo. Došao je i novembar mesec 2001. godine. Dobro je Sadik te godine radio. Govorio je kako je već razgovarao sa svojim poslovnim partnerima u Beogradu i u Novom Sadu, da će doći Italijani da izvrše otkup i boga mi dosta novca će biti. Rekao je Izeti, Izeta, tebe i decu vodim ove godine, negde na doček nove godine, možemo da odemo na Sveti Stefan, da se provedemo kao ljudi, a dogodine na more vas vodim u Grčku. Idemo i mi da vidimo Krit, Rodos i neka druga ostrva. Sada, šta se dešava? Izeta ličina je ovo shvatila kao provokaciju. On meni hoće da zamaže oči, da bi on išao tamo po Beogradu, po Novom Sadu i po belom svetu kako bi se švalerisao. I izbila je svađa. Ima muškaraca koji kada ih žena napadne u vezi tako neke stvari koje nisu uradili da burno reaguju. Postoje ljudi koji kad nisu pijani i kada nisu agresivni i kada nisu planirali bilo šta da urade loše, planirali su da se odmore jer sutra putuju na dugačak put. Na kraju krajeva Sadik je govorio da treba da ide na put i do Užica i do nekih gradova u Srbiji i svom bratu Nusretu. Čovjek je planirao da se odmori, a ne da se svađa sa suprugom. Ali možda je on još šamario Izetu, to ne podržavam, ali ona je sigurno bila šokirana ovim šamarem. Izašla je ona napolje, bila je besna, ostavila je supruga unutra da leži u svom krevetu, a ona je izašla kako bi šetala po dvorištu. I dok je tako šetala, nogom je zakačila u nešto i kada je pogledala u što je zakačila, to je zapravo bila sekira koja je bila zakucana u panj. Znate kako to u selima ima? Panj gdje se cepaju drva i obično na tom panju kada se završi cepanje drva, onako snažnim udarcem muškarac zabije tu sekiru u panj. I onda je Izeta svom snagom onako izvukla onu sekiru iz panja i ušla je pravo u kuću. Šta se dešava dalje? Vidjet ćemo. Sutra dan, 28. novembra, ona se bila uspavala i budi je sinčić i kaže, mama, tata je na putu, ti treba da otvoriš radnju, a mi treba da idemo u školu.
i ona ustaje, brzo se sprema, umiva se ona u kupatilu, sve završava, izlazi vani, otvara radnju i počinje da radi. Tačno na vreme. Upravo kada su i došli prvi trgovci koji su doneli suvo bilje i naravno ono što je najbitnije, a to je suvi vrganj. Jer tamo je suvi vrganj kao zlato. Sve je ona to otkupila, pitaju gde je Sadik, u smislu trebamo da prebijemo neke račune. Kaže, Sadik je otišao na put za Srbiju kako bi tamo ugovorio nove poslove i kako bi tamo naplatio nešto što je već odneo ranije. Sve je to izgledalo normalno, došao i njegov brat Nusret, tu je bila snaja koja ga je dobro dočekala. U prodavnici kaže, jel Sadik otišao na put? Kaže, jeste. Otišao je prvo za Užice, a posle toga treba da ide dalje. Možda ide čak i za Niš, ali to nisam sigurna. Ono što znam, treba da ide za Beograd, Novi Sad i za Suboticu. I naravno, Nusret je to rekao i nekim rođacima, Sadik je na službenom putu, bio sam tamo, Izeta radi, sve je kako treba, viđali su je sutradan, sve se dešava normalno, ništa nije ukazivalo da je Sadik otišao recimo na neki put bez povratka, u smislu da je našao neku švalerku i da je pobegao sa njom. I već 4. 5. dana njegovog nepojavljivanja izazvalo je jednu veliku dozu uznemirenosti među njegovom familijom, a posebno kod rođenog brata Nusreta. Pre svega, nema šanse da se on ne javi sa nekog puta. Sadik ima mobilni telefon, nedostupan je. Nešto se tu čudno dešava i već počinje Nusret to da priča svojim prijateljima, a i rođacima. I sad oni kažu, pa daj da nije u nekoj banji tamo zaglavio sa nekom Ruskinjom ili Rumunkom. Jer znate šta, ljudi u takvoj situaciji su spremni da naprave neku priču kao iz filma, samo da ne bude ona najgora opcija. Međutim, to kod brata Nusreta nije pilo vodu. On se baš uplašio, uznemirio se i sutradan 7. dana on je upalio svoj automobil i odlazi do Bijelog Polja i prijavljuje nestanak svoga brata. 5.12.2001. godine u prostorije tadašnjeg centra bezbjednosti, sada područne jedinice Bijelo Polje, došao je Nusret Ličina i prijavio nestanak svog brata Sadika i tada rekao da ga već nema nekih 7 dana, da se ne javlja, da to nije njegova odlika, da se ne javi kada ide negdje na put. I policija kreće u potragu. Nakon toga mi smo na terenu vezano za ličina Sadika odradili neke provjere, raspitali smo se o kakvom se čovjeku radi, kod njegove bliže rodbine, kod komšija. Svi su nam rekli da on nije išao na neki duži period od kuće i da to su potvrdili i njegovi najbliži. A onda smo došli do podatka i činjenice da je njegova supruga Ličina Izeta njegovoj najbližoj rodbini, znači braći, ocu, rekla da je Sadik otišao za Srbiju, da proda neku sušenu pečurku i da ni ona ne zna zašto ga do sada nema. I policija dolazi do zaključka da Sadik nije ni išao za Srbiju. Sadik je bio normalan, domaćin čovek i poslovan čovek. Sada se kreće istraga od kuće, jer tu je zadnji put viđen. Policijski inspektori odlučili su da ispitaju sumnje porodice Ličina, zbog čega su o svemu obavijestili svoje nadređene, a potom se uputili ka Ličinama da lično razgovaraju sa Sadikovom suprugom i od nje prikupe informacije koje bi pomogle u potrazi. I sigurno je neko od operativaca Bjelopoljskog centra bezbednosti pitao Izetu, dobro Izeta, kaži ti nama kako je bilo te noći, da li je sve bilo normalno, da li si se ti nešto svađala sa svojim suprugom Sadikom, da li je on bio nervozan, da li je spremio puno stvari kada je odlazio, da li je poneo više novca iz kuće. I posle tog obavljenog razgovora policija odlazi da radi svoj dalji operativni rad. A šta radi familija? Familija dolazi u Sadikovu kuću, odnosno kod Izete, da joj pruže podršku i da kažu šta su oni zapravo rekli policiji i šta ih je policija pitala. Pozvala je tada rodbinu i komšije da uđu u kuću da se malo ugriju i da im skuva kafu.
I onda ona kaže, dobro ljudi, sedite vi ovde sada svi, evo sada će da dođe i Dever, odnosno Sadikov rođeni brat Nusret. Pristali su ne sluteći da Izeta ima drugi plan. I kaže, ma gde je, kaže, Dever? Pretraživao je svaki ćošak kuće u kojoj je stanovao. Provjeravao sobe, kauče, tavan, a onda se uputio ka štali. Pogled mu je privukla svježa zemlja, što mu je bilo sumnjivo, jer je snijeg bio već odavno napadao. Približio se tom uglu štale, provjerio još jednom štapom kakva je to zemlja, sklonio metalno bure, a onda rukama počeo da kopa. A šta radi Izeta u tom trenutku? Kada su ušli u kuću, Izeta je neprimjetno uzela nešto više od 1000 maraka ušteđevine, izašla i krenula u bijeg. Brzo su shvatili šta se dešava, pa su krenuli za njom. Nije uspjela daleko da stigne. Uhvatili su je 2 kilometra dalje, a potom sačekali inspektore. Oni su nju kasnije pronašli, normalno, na veoma korektan način su, pored svega toga, prema njoj postupali i prijavili policiji. Policija došla i lišila je slobode. A šta je to Izeta uradila? Ono veče, kada je zakačila onu sekiru i kada je iščupala iz onog panja i kada je unela u kuću, ni manje ni više, nego je odmah svog polu usnulog supruga Sadika odmah tresnula tom sekirom po glavi. Opet kažem, prema njenom iskazu, nakon toga zaključava tu sobu, vraća se u dnevnu sobu, ispija kafu i tek tad shvata šta je uradila. Ubila ga je i to na spavanju. A onda šta radi ova žena? Leš njenog supruga, pokojnog Sadika, je bio težak. Nije mogla da ga iznese i tog trenutka je pala na pamet ideja da iskomada taj leš kako bi ga lakše sakrila. Ona prosto kasapi svog supruga i nosi u onu štalu. Tamo je iskopala rupu. U toj rupi je stavila ostatke svog iskasapljenog supruga. To je bilo u štali u jednoj prostoriji gdje se odlagalo sijeno i na tom mjestu je stajalo bure. Uklonili smo to bure i skinuli tanak sloj zemlje i naišli na tkaninu, na šatorsko krilo i na jedno ćebe. Kada smo uklonili to ćebe, vidjeli smo da se radi o lešu iskomadanom. Sjećam se da je glava bila odvojena od tijela i nalazila se na vrhu. A šta je to zapravo Izeta uradila? Ona je tu u spavaćoj sobi, gdje sekirom ubija svog supruga, uzela nož i donosi gomilu nekih najlon džakova. I onda šta ona radi? Ona prosto kasapi svog supruga i deo po deo stavlja u one džakove i nosi u onu štalu. Tamo je iskopala rupu. U toj rupi je stavila ostatke svog iskasapljenog supruga. Onako ne u onim najlon džakovima, nego je to istresla. A one najlon džakove, onako krvave, vraća kako bi iz kade uzela i u te iste džakove stavila unutrašnje organe svog supruga. I šta sada ona radi? Sve je ona to negde odnela i bacila, jer to nikada nije pronađeno. Obdukcijom sam ustanovila da nedostaju svi organi, kako grudnog koša, tako i trbuha, i također su nedostajala oba butna predjela, zajedno sa mekim tkivom i sa kostima. Nije ih bilo. I šta se dalje dešava? Na pitanje istražnog sudije, kada su pitali Izetu šta je uradila sa unutrašnjim organima svoga supruga, gde ih je bacila, ona je samo ćutala. Prvo šta su pomislili? Da možda nije u pitanju, ne daj Bože, kanibalizam. I ovo je strašno što se desilo. Ali sad još samo kanibalizam fali u njihovom malom mestu. Odmah su otišli do zamrzivača, uzeli su svo meso koje se nalazilo tamo i poslali su isto na veštačenje u Podgoricu. Posle 2 dana stigao je izveštaj da je meso koje je poslato na analizu zapravo životinjskog porekla, da nije ljudsko. I dalje policija traži gdje bi mogli da budu unutrašnji organi Sadika Ličine, međutim nemaju nikakvog odgovora jer Izeta i dalje ćuti. Od samog početka porodica Ličina
je izražavala sumnje, za njih razložne, u to da je Izeta sama izvršila ovaj zločin. Oni su nju znali onako mirnu, povučenu, ratnu. Prosto za njih nije bilo logike da je ona to mogla uraditi. A uz to, zbog samog načina kako je to urađeno, da to uradi žena jedna, za njih je bilo nevjerovatno. Prošlo je policijsko zadržavanje od 48 sati u Bjelopoljskom centru bezbednosti i istražni sudija je Izeti odredio pritvor do 30 dana u istražnom zatvoru. Tu se pojavljuje sada jedan rođak koji kaže da je video svoju rođaku, odnosno svoju snaju, suprugu svog daljeg rođaka, koja je u Bijelom Polju u jednom kafeu ispijala piće sa jednim danskim humanitarcem. I šta sada? Počinju da sumnjaju neki ljudi. Oni su počeli da sumnjaju da je najverovatnije Izeta Ličina ušla u neku kombinaciju sa ovim čovekom i da je preko njega prodala trgovcima ljudskih organa organe svog supruga. I čak su tog danca humanitarca koji je išao severom Crne Gore i predlagao šta sve treba danska vlada gde da zida i šta da ulaže, a najviše se bavio obilaskom domova zdravlja i nudeći im raznorazne kombinacije tipa napravite ovo, napravite ono, mi ćemo vam pomoći oko pravljenja novog porodilišta, te ovo, te ono. I na kraju su pozvali čoveka u Bjelopoljski centar bezbednosti kako bi mu uzeli izjavu na sumnju da je možda učestvovao u trgovini ljudskim organima. I to ni manje ni više nego sa Izetom Ličinom, a naravno u pitanju su Sadikovi organi. Saradnja sa nekim ljudima, što ja znam, sa nekom danskom organizacijom, sa one stanku njegovom 7 dana anketu, 2 lica izlazila kao da rade po svim tim. Znači da je ta čovjek prodata to što zakon nije ćeo da odradi. To je stvar zakona. Evo su nekog pokrili po mene. Radi ne bi to oni uradili, ali rad neki ljudi ne bi možda da mi zaštiti. On je rekao, nemam ja veze sa tim ništa, čak je pozvao i svog advokata, rekao je da on nikada nije trgovao ni ćevapima, kamoli ljudskim organima i prosto mu se smučio život i sve što je radio u Crnoj Gori i rekao je samo da se domognem Beograda, prvim avionom letim za Kopenhagen. I naravno, policija, pre nego što je ovaj čovek se domogao Beograda i aviona za Dansku, obavila konsultacije i sa ljudima koji su iz struke, odnosno sa VMA iz Beograda i koji su došli povodom svega toga i oni su rekli i objasnili da ne može trgovina ljudskim organima da se radi sa lešem. Ja se sjećam nekih dijelova suđenja gdje sam bila pitana da li su eventualno unutrašnji organi, posebno su me pitali za bubreg, mogli poslužiti za eventualnu transplantaciju. Međutim, svaki ljekar, pa vjerovatno i mnogi laici znaju da organi koji se uzimaju za transplantaciju moraju biti živi. Ne smije započeti smrt ćelija u organima, dakle oni se uzimaju sa osobe koja je klinički mrtva, sa leša se mogu uzeti samo organi koji nemaju cirkulaciju, kao što je, na primjer, rožnjač. Postoji specijalna procedura i to rade stručnjaci. To ne može da uradi Izeta Ličina sekirom i boncekom. Šta dalje i u kom pravcu istraga ide? Istražni sudija je rekao mi imamo ubistvo 1/1. Izeta je i priznala da je to uradila zato što je trpela nasilje godinama. Ona kaže da je nju Sadik Ličina tukao godinama unazad i da ju je to veče odvalio od batina. Međutim, policija Bijelog Polja nije imala ni jednu prijavu da je Sadik Ličina tukao svoju suprugu Izetu. Nikada policijski službenici nisu zaprimili prijavu ili su bili u saznanju da je pokojni Sadik zlostavljao svoju suprugu. Oni su imali za seoske prilike lijepu kuću, imali su prodavnicu u prizemlju, koliko sad mogu sjetiti, u prizemlju kuće. On se bavio sakupljanjem i sušenjem pečurke, to je u to vrijeme bio i unosan posao, vjerovatno je dobro i živio. Mi nismo bili u saznanju, niti smo zvanično
imali bilo kakvu prijavu od strane osumnjičene ili nekog njoj blisko. Svi su bili u šoku kada su čuli i kada ih je policija pitala da li oni možda imaju neku informaciju da je Sadik nekada tukao Izetu. Odgovor je bio odličan. Ne, ne i ne. Jer ljudi iz ovog kraja mogu da budu i dobri i loši, ali nikada nisu lažovi. To su vrlo časni i pošteni ljudi. I šta se sada dešava dalje? Izeta je priznala ubistvo. Podignuta je i optužnica za teško ubistvo nad suprugom, i to sa umišljajem. Po tadašnjem zakonu mogla je da dobije ili smrtnu kaznu ili najviše 15 godina zatvora. Sada, tužilaštvo je za Izetu tražilo 15 godina zatvora. I krenulo je suđenje za ovu ženu koje je potrajalo te ovo veštačenje, te ono veštačenje, te ona šeta sada normalno u istražnom zatvoru sa svojim prijateljicama, pričaju o raznim stvarima, dolazi i njena majka da je obiđe iz Bosne, jer rođaci Sadika Ličine je ne smatraju više svojom. Jednom je samo preko advokata po službenoj dužnosti pozdravila svog devera Nusreta i zamolila ga je da on preuzme kompletni posao oko radnje i da on i njegova supruga preuzmu brigu o dečici, kako ne bi otišli u neku hraniteljsku porodicu. Naravno, familija je organizovala tu priču i deca su ostala u porodici. Međutim, šta se dalje dešava? Izeta šeta sa svojim prijateljicama po krugu istražnog zatvora u Bijelom Polju. Za to vreme se obavlja i muška šetnja, ali u drugom delu zatvora, jer sredina je zagrađena rešetkom kako ne bi bilo kontakta između muškaraca i žena. Međutim, šta se dešava? Izeta je u jednom tamo šetaču sa muške strane prepoznala nekog svog starog poznanika iz nekih dana, navodno iz voza kada je nešto švercovala nekada. Ali ona mu je onako mahnula, ovaj se okrenuo, prepoznao je i on nju, mahnuo i on njoj, odmah je prišao čuvar, skrenuo mu je pažnju da ne maše tamo ženama iz istražnog dela zatvora gde šetaju, nego da gleda ispred sebe i da odrade tu svoju kružnu šetnju. Međutim, šta se dešava? Taj čovek se pripremio malo bolje za sutrašnji dan. Njega su svi znali u zatvoru. A zašto su ga znali? Zato što je u tom zatvoru već 5 godina. I sudi mu se, boga mi, za ozbiljno delo. I ko je bio taj čovek? Neki mafijaš? Ne, nije bio nikakav mafijaš u pitanju. To je bio čovek koji je optužen za nešto što je najstrašnije na ovom svetu. On je bio optužen za učešće u jednom masakru, odnosno ratnom zločinu, koji je izvršen nad državljanima Republike Jugoslavije koji su islamske veroispovesti, odnosno nad muslimanima. A ime ovog čoveka je Nebojša Ranisavljević. Star 38 godina, rođen u Despotovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Služio je vojni rok u JNA, po dolasku iz JNA radio je u nekim firmama u okolini Despotovca, radio je i pri nekom rudniku neke poslove, ali kada je počeo prokleti rat, on se prijavio raznoraznim paravojnim formacijama, verujući u ideju stvaranja velike Srbije. I ja moram da napomenem da u tu ideju stvaranja nekakve velike Srbije je verovala jedna mala manjina građana Srbije, ali u jednom trenutku oni su isplivali na površinu, kao kad, recimo, raznorazni talog u nekim nemirnim vodama ispliva na površinu. I šta se sada dešava? Nebojša Ranisavljević, koji je najverovatnije možda imao i neke svoje probleme sa zakonom u svom mestu u Despotovcu, tamo gde je živeo, našao je svoj mir u jedinicama koje su ratovale u istočnoj Bosni. Pre svega, on se priključio paravojnoj jedinici braće Lukić iz Višegrada i ta paravojna jedinica se zvala Osvetnici. Oni su delovali na području istočne Bosne, tačno kojim nadležnim komandama su pripadali, ja to ne znam.
Znam samo za tu jedinicu da se nazivala osvetnicima i da su napravili strašne zločine zbog kojih su na kraju krajeva mnogi i završili u raznoraznim zatvorima. Između ostalih i komandant te jedinice Milan Lukić je završio na doživotnoj robiji u Haškom tribunalu. Inače, on je ovu jedinicu vodio sa svojim bliskim rođakom Sredojem. Sredoje je zbog ovoga bio osuđen na 30 godina zatvora, a kasnije mu je apelacioni sud smanjio kaznu na 27 godina. I on se sada nalazi u inostranstvu na izdržavanju višedecenijske kazne zatvora. Inače, oni su takođe bliski rođaci generala policije Sretena Lukića. Šta mogu da kažem za ovu jedinicu? Da je ona delovala maltene samostalno, operativno na području istočne Bosne, najviše u okolini Višegrada i sastavljene su od dobrovoljaca, od pripadnika raznoraznih frakcija, da li bivših policajaca, bivših pripadnika vojske i na kraju krajeva nekakvih nabeđenih velikosrba koji su ratovali iz ovog ili onog razloga. Bilo je tu i domaćeg stanovništva. Milan Lukić je iz Višegrada, iz jednog obližnjeg sela. Svi su ga znali tamo u tom kraju, pogotovo kada je počeo rat. I mogu slobodno reći, od njega su zazirali i vojni oficiri. Pričam o regularnoj vojsci. Jer je u pitanju bio veoma opasan čovek i nije primao komandu ni od koga. Kada nešto naumi, on to i uradi. I šta se zapravo desilo? Nebojša Ranisavljević je došao u njegovu jedinicu. Od prvog dana je sa njim. Šta se sve tačno dešavalo sa Ranisavljevićem, u kojim je on akcijama učestvovao, bar po njegovim pričama, ratovao je i protiv Hrvata i protiv muslimana. U nekim hrvatskim selima, kako kaže, svačega se nagledao. Kaže, radili smo zločine i mi, ali su radili zločine i oni. Jer zločin, kako kaže, postiče osvetu. I kaže, sve što smo radili, mi smo radili iz osvete. I zato se naša jedinica i zvala Osvetnici. I kaže, prvo ubistvo koje sam uradio, to je bio zapravo jedan hrvatski vojnik koga sam video u borbi i ubio sam ga zato što sam u tom selu koje su kontrolisali Hrvati u jednoj srpskoj kući. Desilo mi se, sam u jednu kuću ušao, držali su je Hrvati. Mislim, selo su to držali Hrvati. Bili su tu i Srbi. I šporet naložili. Šporet djeci pečeno. Malo. Sada, da li je to legenda svih tih ratnih veterana, da malte ne su svi naišli na neku ispečenu bebu, ali Nebojša Ranisavljević je ovo izjavio i pred sudom, a na kraju krajeva postoje i intervjui u kojima on govori kako je prilikom oslobađanja tog srpskog sela od strane Hrvata naišao na ispečenu bebu u jednom šporetu. I da ga je to toliko revoltiralo da je on izgubio ljudskost u sebi. Nisi učestvovao u ratu, nisi izvodio akcije. Tu su mi najviše filmovi popucali po glavi. On je učestvovao i u jednom strašnom događaju koji se desio u mestu Štrpci 27. februara 1993. godine. I neće mi biti lako da vam ovo ispričam. Jer ovo što ću sada reći podsjeća me na neka dešavanja iz nekih minulih vremena, odnosno na vreme Trećeg rajha, kada su Gestapo i SS-ovci iz vozova izvodili Jevreje i ubijali ih na prvi pogled. Bez ikakvog suđenja, bez ičega, samo zato što su Jevreji. I upravo ova priča koja sada sledi, od koje se ledi krv u žilama, desila se tog hladnog februarskog dana na relaciji jednog voza koji je putovao iz Beograda za Bar. I to je bio voz broj 671, poznat u narodu kao Lovćen. Međutim, tada u tom vozu Lovćenu bilo je oko 1000 putnika. Mnogi su bili studenti, radnici koji su iz ovih ili onih razloga
išli za Crnu Goru i vraćali su se svojim kućama. Krenuli su oko 11 časova iz Beograda za Bar i sve je išlo normalno, sve je funkcionisalo kako treba, po planu, sve do jednog trenutka kada ta pruga koja je dugačka oko 500 km, tačnije 476, kada jednim delom ka svom odredištu zalazi na teritoriju Bosne u dužini od 8 km i prolazi kroz stanicu Štrpci u kojoj taj voz nikada i nestaje. Međutim, tog dana voz je stao. Zaustavio ga skretnič na ređa. Zaustavi ga je. I kada je stao voz na opšte iznenađenje svih, pa i policije koja je obavezna da bude u vozu, zato što voz na toj relaciji mora da ima policijsku pratnju. To mnogi ne znaju možda od vas, ali Beograd-Bar je uvek imao kupe u kome su bili policajci. I čak imaju i poseban kupe u slučaju da nekoga liše slobode, da bi ga tamo zatvorili. Sve je to predviđeno. I komanda te policije se nalazila na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu. I ja pretpostavljam da su i oni tog dana bili tamo, jer bez policije ne sme taj voz da saobraća. E sad, ako nisu bili, zašto nisu bili? Kako je moguće? I još nešto da kažem. Pored uniformisanih policajaca, s obzirom da se radi o vrlo škakljivoj maršruti, Beograd-Bar, gdje se dešavaju razni švercovi, narkotika i oružja i svačeg nečeg, obavezno je prisustvo bar nekoliko operativaca raznih službi. Od onih koji rade u odeljenju za droge, pa do onih koji rade u državnoj bezbednosti, a na kraju krajeva obavezno su prisutni i vojni obaveštajci, naravno u civilu. I sada u toj masi od 1000 putnika, koliko obično ide tim vozom, ima bar 30 policajaca, raznoraznih službi. Niko ne može da me ubedi da tog 27. februara 1993. godine je bio izuzetak i da nije bilo nikog. Šta se sada dešava? Ovaj voz dolazi i staje u Štrpcima. Putnici su iznenađeni, misle da se nešto desilo, neki kvar. Mnogi koji su bili u tom vozu kao putnici, oni su iz tih krajeva, a mnogi su i radili u železnici i znaju kako sve to funkcioniše. I odjedared se sada pojavljuju pripadnici neke vojske od 30 ljudi koji nose šubare, kokarde, nose razne obeležja i vidi se da nisu regularna vojska Jugoslavije ili vojske Republike Srpske. Vidi se da su pripadnici paravojnih jedinica i ulaze u taj voz koji je ogroman, koji ima po 50 vagona. Oni nisu mogli odjedared da pregledaju kompletni voz. Oni su ušli nasumično. Ulaze po dvojica, trojica, a ispred ostaju njih 5. I sada nije mi jasno da niko iz policijske pratnje voza nije izašao da vidi o čemu se radi. Jer oni znaju da tu ne sme da se staje. A pogotovo od kada je počeo rat. Jer šta rade ovi? Oni rade nasumično legitimisanje. Od kupea do kupea. Idu i traže od ljudi da im pokažu lične karte. S kojim pravom? Naravno, u našem kraju se poštuje uniforma, mnogi su ispoštovali tu priču i pokazali su svoje lične karte. I ovi kada vide da se neko preziva ili zove Muhamed Spahić ili tako nešto, oni mu naređuju da pođe sa njima. I kažem, pošto su bili u malim grupicama po dvojica, trojica, oni nisu mogli da izvrše legitimisanje 1000 putnika koliko je bilo u vozu. Oni su izvršili legitimisanje 50 ljudi, izdvojili su 20 pripadnika islamske veroispovesti i kada su pokupili i jednog dečaka od 16 godina koji nije ni imao ličnu kartu, a vraćao se sa školovanja iz Beograda, išao je za Bar
i on je pokazao neku svoju učeničku knjižicu, pokupili su i njega. A onda je ustao jedan čovek, pokazao je svoju penzionersku oficirsku legitimaciju i rekao je da je on bivši pripadnik JNA i da on zabranjuje da bilo ko izvodi maloletno lice iz njegovog kupea. Taj čovek se zvao Tomo Buzov, Dalmatinac, kapetan prve klase u penziji. Penzionisan po službenoj dužnosti zato što najverovatnije zbog svog dalmatinskog porekla u određenom trenutku nije bio podoban za služenje u JNA. Pošto se on pobunio, onda mu je neko od tih osvetnika rekao: pa dobro junače, pošto braniš Turčina, poći ćeš i ti sa njim. I ova grupa ljudi koja je ušla u taj voz, lovčen, broj 671, iz voza su izvedeni sledeći ljudi. Esad Kapetanović, star 19 godina, iz Bijelog Polja, zaposlen u preduzeću Rad Beograd, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Crne Gore. Ilijaz Ličina, star 43 godine, iz Bijelog Polja, zaposlen u preduzeću Ratko Mitrović Beograd, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Crne Gore. Fekim Bakija, star 43 godine, iz Bijelog Polja, zaposlen u preduzeću Plenum Beograd, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Crne Gore. Šećo Softić, star 48 godina, iz Bijelog Polja, zaposlen u Železnici Republike Srbije, grad Beograd, državljanin Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Rifet Husović, star 26 godina, iz Bijelog Polja, zaposlen u Bijelom Polju, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Crne Gore. Senad Gječević, 16 godina, iz Bara, učenik, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Crne Gore. Ismet Bačić, 30 godina, iz Podgorice, zaposlen u preduzeću Val Strejt, Podgorica, državljanin Republike Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije. Hajl Zupčević, star 49 godina, izbeglica iz Trebinja, državljanin Bosne i Hercegovine. Adem Alomerović, star 59 godina, iz Prijepolja, zaposlen u Raketi Prijepolje, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Srbije. Rasim Ćorić, star 40 godina, iz Prijepolja, zaposlen u Limci Prijepolje, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. Fikret Memović, 40 godina, iz Prijepolja, zaposlen kao železničar u Prijepolju, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. Favzija Zeković, star 54 godine, vlasnik radnje u Kraljevu, državljanin Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Nijazim Kajević, star 30 godina, iz Prijepolja, zaposlen u Pošti Priboj, državljanin Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Muhedin Hanić, star 27 godina, iz Prijepolja, zaposlen u preduzeću Zmaj, Beograd, državljanin Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Safet Prelević, 22 godine, iz Prijepolja, zaposlen u privatnoj radnji u Beogradu, državljanin Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Džafer Topuzović, 55 godina, iz Prijepolja, zaposlen u preduzeću Plenum Prijepolje,
državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. Jusuf Rastoder, 45 godina, iz Berana, zaposlen u Beogradu, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Republike Crne Gore. Zvezdan Zuličić, 23 godine, student, izbeglica iz Sarajeva, državljanin Republike Bosne i Hercegovine. Tomo Buzov, 53 godine, iz Beograda, vojni penzioner, državljanin Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije. Takođe, među njima se nalazilo i jedno strano lice tamne puti, najverovatnije afričkog porekla, i njegov identitet i poreklo nikada nije utvrđeno i ne zna se ni o kom je državljaninu reč, niti kako se zove, niti gde je krenuo, niti kojim poslom je zapravo išao. To je na kraju krajeva mogao da bude i turista. Ne znamo o kome je čoveku reč, jer to su lude 90. godine, kada je mogla da se desi i takva stvar, da nestane čovek iz voza i da njegova porodica ni do dan danas ne zna šta se zapravo desilo sa njihovim najmilijim, koji je poslat u jednu evropsku, civilizovanu zemlju da možda uči školu i da se vrati kao lekar specijalista tamo možda u Keniju ili ko zna gde. Bilo kako bilo, ovo je 20 ljudi koji su izvedeni iz voza bez ikakvog obrazloženja. Izvedeni su samo zato što su uglavnom bili muslimanske nacionalnosti, sem Tome Buzova. I šta se dalje dešava? Među svim tim pripadnicima osvetnika nalazio se i Nebojša Ranisavljević, koji je pred sudom rekao da je on sa svojim komandantom Milanom Lukićem tog dana pio u jednoj kafani i da oni nisu imali nameru da rade nikakvu akciju, ali da su čuli da su pripadnici neke muslimanske jedinice zarobili nekog dečaka koji je u svom selu zaboravio psa. Ja sad ne mogu da se setim tačno kako se dete zvalo, koje se vrati u selo za kuće. A trebao je on da bude jedan od tih, da se uradi razmena. I onda je valjda neko javio da je taj mali već ubijen. I onda je Milan Lukić rekao svojim ljudima: momci, idemo da zarobimo 20 Turčina kako bi ih razmenili za ovog malog. To su njegove reči po priči Nebojše Ranisavljevića, što je on izjavio na sudu u Bijelom Polju i što je kasnije izjavio za neke kanale. Ima na kraju krajeva i filmski zapis na YouTube-u gde on priča o tome. I šta se sada dešava? Oni, po priči Nebojše Ranisavljevića, ove ljude vode do jedne osnovne škole, gdje su tamo trebali da ih nahrane i da ih čuvaju sve do trenutka razmene. Međutim, navodno, po priči Nebojše Ranisavljevića, jedna žena je došla, sva uplakana, i rekla je da su pripadnici neke muslimanske formacije zaklali tog zarobljenog dečaka i onda je Milan Lukić podivljao i rekao je: ako su to Turci uradili nama, sada ćemo mi da pobijemo Turke. Naravno, moram da napomenem da se ja ne slažem sa ovakvim paušalnim nazivima za pripadnike islamske veroispovesti, da ih neko naziva Turcima, jer to su pre svega naši ljudi, tu nisu u pitanju nikakvi Turci, a na kraju krajeva i da su Turci ili da su Kazahstanci ili bilo ko, oni su ljudi i prema njima treba da se ponaša ljudski, onako po zakonu, kako je propisano Ustavom. Ovo su ljudi koji su postali žrtve zato što su verovali svojoj državi, svojoj policiji koja je bila u tom vozu i koja je bila zadužena da ih štiti, i to su ljudi koji su verovali u institucije svoje zemlje za koju su radili i živeli. Politika i nacionalna mržnja ih nije zanimala. Kao i većinu građana Republike Srbije i Crne Gore u tom trenutku. Svi su se trudili
u tim ludim godinama inflacije da zarade samo parče hleba kako bi prehranili svoju porodicu. Čak je tu bio i čovek koji je imao 55 godina, koji je otišao kod svog rođaka u Vojvodinu da bi uzeo džak brašna kako bi ga doneo u Bijelo Polje da prehrani svoju čeljad. I zamislite, kada su hteli da ga izvedu iz voza, on je rekao: imam nešto vredno zbog čega sam išao za Vojvodinu. Kaže: a šta to imaš tako vredno? Kaže: džak brašna. Ovi su počeli da se smeju, izvadili su nož i rasekli ono brašno. I svi su ćutali u tom vozu. Svi sem Tome Buzova, heroja koji je bio pod zakletvom čitavog života. Dalmatinac, izjašnjavao se kao Jugosloven i verovao je u državu za koju je služio čitavog života. I sa tom verom je i izašao iz voza. I šta se dešava? Po priči Nebojše Ranisavljevića, kada je Milan Lukić saznao da je dečak ubijen, on je podivljao i naredio je likvidaciju svih 20 ljudi. I ja ne bih da pričam detalje na koji su oni način likvidirani, jer to je zaista potresno i iz poštovanja prema njihovim časnim familijama, ja ne bih to sada da ponavljam, jer oni su to čuli bezbroj puta i ova priča im je bezbroj puta skratila život. A ja pričam ovo ne sa namerom da nekome nanesem neku bol ili neku traumu, ja samo pričam ovaj događaj koji ne sme biti zaboravljen sa nadom da se ovako nešto više nikada neće ponoviti. I nakon likvidacije ovih 20 nesrećnih ljudi, čija sam imena pročitao, njihova tela su navodno bačena u jezero Perućac. 4 ovih nesrećnika su pronađeni, njihova tela su pronađena posle 20 godina i oni su sahranjeni. Za 16 se još uvek traga. Za 16 nesrećnih ljudi još uvek postoji nada da će biti pronađeni i časno sahranjeni. Da se zna njihov grob kako bi otišle njihove familije da se isplaču nad njihovim grobom. A kakve sve ovo veze ima sa pričom koju sam počeo da pričam na početku ove emisije? Pa ima. Ona nesrećna Izeta, ona se zaljubila u Nebojšu Ranisavljevića, a i Nebojša Ranisavljević se zaljubio u nju. I sada ni manje ni više nego i ona, a i on, počeli su da komuniciraju znakovnim jezikom. Komandiri su vikali: nemojte da pričate, ne smiješ da pričaš, i slučajno ja sam nešto prstima počeo da joj pišem i ona mi je nastavila da piše na to prstima. Ispostavilo se da zna ona azbuku gluvonemih, a znao sam i ja azbuku gluvonemih. I onda smo tako nastavili da pričamo da nikad niko nas više nije opomenuo, da su komandiri koji stoje na karaulu, kažu: vi ljudi ceo dan mašu jedan drugome. Da nikome nije bilo jasno šta radi. I onda oni se tako dopisuju i na šetnji. Čak se ispostavilo da smo nekad i putovali zajedno, da smo švercovali robu iz Rumunije, čak i u isti kupe da smo sedeli. 2003. godine i Nebojša Ranisavljević, a i Izeta Ličina osuđeni su na po 15 godina zatvora. Nebojša Ranisavljević zbog ratnih zločina u kojima je učestvovao, a jedan sam i opisao, a on je na kraju krajeva rekao sudiji u završnoj reči: gospodine sudija, ne možete vi mene u ime naroda osuditi koliko sam ja naroda pobio. Ali, bilo kako bilo, sud u Bijelom Polju je procenio da ovaj čovjek treba da dobije 15 godina zatvora i on je toliko i dobio. Posle izrečene pravosnažne presude od strane Višeg suda u Bijelom Polju, ovaj čovjek je poslat na izdržavanje zatvorske kazne u KPZ Spuž. I to se i desilo te 2003. godine, upravo u godini kada je i Izeti Ličini izrečena kazna zatvora od 15 godina zatvora zbog teškog ubistva njenog supruga Sadika Ličine. I šta se dešava dalje? Ovo dvoje ubica,
sreću se ni manje ni više nego ponovo u KPZ-u Spuž. Kako su se sreli i kako je to bilo organizovano, to mogu samo i da pretpostavim, jer ja koliko znam, muški i ženski deo zatvora su odvojeni i može da se desi nekada sretanje u istrazi, ali na izdržavanju zatvorske kazne, da se sreću zatvorenici muškog pola i ženskog, to je baš prava retkost, ali evo, u KPZ-u Spuž je i to moguće. Oni su se sreli i počeli su da komuniciraju znakovnim jezikom. To niko nije od čuvara primetio, oni su počeli da se zabavljaju tako, dogovorili su se i da se venčaju u zatvoru. Ja sam je pitao, se udaš ti, aj se... I tako da smo se i venčali u zatvoru. I dogovorili su se da Izeta Ličina promeni veru, što je ona naravno prihvatila sa oduševljenjem i uzela je ime Lidija. I kada je to saopštila svojoj mami koja je došla iz Bosne da je poseti u KPZ Spuž, Izetina mama je rekla: sada sam ti došla u posetu i nikada više. Ne zato što menjaš veru, nego zato što se udaješ za jednog ratnog zločinca. Jer nije lako u sred zatvora prvo ženiti se muslimankom, odgovarati za ratni zločin protiv muslimana. To nikome nije bilo jasno, čak ni meni. I gledajte sada ludilo. Čovek robija zbog ratnih zločina nad muslimanima i ženi muslimanku u zatvor. Totalno ludilo. Kao da rade neki inat i neku kontru nečemu što im se desilo u životu. A šta ovo dvoje zajedničkog imaju? Pa zajedničko je da su i jedan i drugi ubijali muslimane. Ona je ubila svog supruga Sadika Ličinu, a što se tiče Nebojše Ranisavljevića, on kaže da ni sam ne zna koliko je ljudi ubio. I možete da zamislite taj ljubavni par. I oni su zaista ozakonili svoju vezu u KPZ-u Spuž, venčali su se tamo, imali su pravo i na one ljubavne posete u onim specijalnim sobama. Živeli su lepo svoje te robijaške ljubavne dane. Nebojša Ranisavljević je dobio i neko skraćenje i izašao je iz zatvora 2011. godine. Što se tiče njegove Lidije Ranisavljević, ona je robijala još godinu dana, dobija i ona skraćenje, izlazi 2012. godine iz zatvora i odlaze za Despotovac. U Despotovcu je ona po njegovoj priči provela oko 6 meseci, a posle toga ona je odlučila da ode za inostranstvo. I kako kaže Nebojša Ranisavljević, svanulo mu je. Ni rat mu nije bio težak, ni ona robija mu nije bila teška. Ali ovih 6 meseci sa Lidijom, odnosno sa Izetom, bili su mu teži od onog vodeničnog žrvlja. Zašto? Jer kako on kaže, ljubomorniju ženu nije sreo. Kaže, tako nešto ne postoji u svetu. I ja ne znam kako je onaj Sadik Ličina mogao da živi sa takvom ženom. Sada se vraćamo na ono, da li je Sadik Ličina tukao svoju ženu? Ja mislim da mu je ona toliko zvocala, kad god bi bio on negde na tom poslovnom putu, da ovaj čovek nije mogao prosto da se odbrani. Međutim, ne vredi. Ne vredi. Kada je žena previše ljubomorna, ona napravi skandal, ona možda počne da bije svog muža i onda joj on normalno, kao svaki normalni muškarac, prećuti, jer ni jedan ko je normalan neće da uzvrati ženi na udarac. On prećuti i kaže, dobro, smirit ćeš se ti, ako ne bensendinom, smirit ću te ja kada se vratim s puta i kada ti dam par hiljada maraka. Onda ćeš shvatiti da zaista idem poslom, a ne radi švaleracije. I Sadik je bio takva ljudina, on nikada nije tukao svoju ženu i na kraju krajeva, eto, tu svoju dobrotu i život sa ljubomornom ženom je platio glavom, ali bukvalno glavom, jer mu je ova žena sekirom odsekla glavu, kao što sam i rekao. I nakon ove avanture sa Izetom, odnosno sa Lidijom Ranisavljević, Nebojša je
našao neku svoju novu simpatiju i živi u Despotovcu od, kako kaže, socijalne pomoći, a što se tiče njegove Lidije, odnosno Izete, jer ko zna sada ona u stvari kako se i zove, ona živi negde u inostranstvu. Ona se tamo i udala i ima svoj život. Sada, da li održava kontakt sa decom iz prvog braka, ja to sada i ne znam, ali ono što znam, to je da vam dam savet, dragi prijatelji, da se čuvate i volite između sebe i da svaku ljubomoru koju imate izbacite iz svog života. Kao i svaki nabujali osjećaj nekog nacionalizma, jer ni ljubomora ni nacionalizam ne vode u ništa dobro. Naprotiv, vode samo u zlo. Nadam se da vam je ova epizoda bila edukativna i, što bi se reklo u našem narodu, ne sme da se zaboravi, pomenula se, ali ne povratila se. Nikada ni u crnim hronikama, pa čak ni u najgorim noćnim morama. Sa nestrpljenjem, dragi prijatelji, očekujem vaše komentare, kao i dosad, a do sledeće čudne priče pozdravljam vas i volim vas.